नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हेउची 23 जुलाई बुधवार। मु आपण मन पई नेई आसीची देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेथिपई भिडियोटिकु शेष पर्यंत देखंतु। आउ आपणक भल पाइबा स्वरूप गुटिए गुटिए लाइक करि दियंतु। जदि आम चैनलटिकु प्रथम थर करि आसीचंती ताहाले चैनलटिकु सब्सक्राइब करि पाखरे थिबा बेल आइकनटि दबे ऑल उपरे क्लिक करंतु। चालंतु आउ डेरी न करि आजिर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, पुणी लघुचाप। आसंता काली ठारु प्रबल वर्षा संभावना। आसंता 24 रे उत्तर बंगोपसागर पुणी लघुचाप सृष्टि हेबाकु जाउछि। फଳରେ आसंता काली ठारु ओडिसा रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु विभिन्न जिल्ला रे ऑरेंज येलो अलर्ट जारी होइछि। मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, रायगडा प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। एने गजपति, कंधमाल, केन्दुझर, बालेश्वर, सुंदरगढ़, मयूरभंज मध्ये वर्षा हेबो। वज्रपात ओ घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। परवर्ती खबर, पुणी हरियाणा रे भूमिकंप झटका। रिक्टर स्केल रे तीव्रता 3.2 रेकर्ड। आज भूमिकंप झटकार थरिला हरियाणा। सकाळ 6टार हरियाणा फरीदाबाद रे एक भूमिकंप झटका अनुभूत होइछि, जहार रिक्टर स्केल तीव्रता 3.2 रेकर्ड करा जायछि। फଳରେ अधिकांश लोक भयभीत होई घरु बाहर को पळैथिले। तेबे एही भूमिकंप नै कौनसी क्षयक्षति हेबार सूचना नाही। परवर्ती खबर, पुणी राष्ट्रपतिଙ୍କ इस्तफा। मौसुमी अधिवेशन प्रथम दिन रे निज पदरु इस्तफा दैछन्ति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ए नै से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखि जणाइछन्ति। निज स्वास्थ्यगत समस्या कारण दर्शाइछन्ति। धनखड़ एथिसह यथाशीघ्र तांकु दायित्व मुक्त करने से अनुरोध करिसंती। परवर्ती खबर, पुणी रक्षाबंधन पूर्व केंद्र सरकारी कर्मचारी को बड़ उपहार देबे सरकार। रक्षाबंधन पूर्व केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भागी मानकु भल खबर मिली पारे। सेमानक वर्तमानर सप्तम वेतन कमिशन अधीन रे अति कम रे आउ गुटिए डीए महंगा भत्ता पाई पारंती। सद्यतम मुद्रास्फीति संख्या को देखाइले जुलाई 2025 रे केंद्र सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता 3 रु 4% वृद्धि पाइबार संभावना अछि। एही देश रे कोटी कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी को आश्वस्ति प्रदान करिवो। पुणी उत्तर पूर्व भारत रे रेल विप्लव गेम चेंजर हबो। 10 प्रमुख प्रकल्प परिवहन और व्यवसाय रे नियुक्ति मिलिबो। 2018 रु 2025 मध्ये देशर उत्तर पूर्व भाग रे रेल भित्तिभूमि कार्यदेश दृढ़ होइछि। एही अंचलर संयोगकारीन व्यवस्था दृढ़ीकरण क्षेत्र रे एहा प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। पूर्व देशर उत्तर पूर्व भाग रेल चलाचल क्षेत्र रे एतटा अग्रगति करि नथिला। ए क्षेत्र रे मुख्य स्रोतरु विच्छिन्न रहिथिला। उत्तर पूर्व विभाग रूट गुडिकर विद्युत कारण सह एकाठार पर्वतीय अंचल एवं रेल जोगाजोग त्वरितन होइहा द्वारा देशर उत्तर पूर्व भारत रे पर्यटन विकासर अपर संभावना सृष्टि होइछि। परवर्ती खबर, एणिकी सबु पंचायत रे हेबो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सबु ग्रामर पंचायत रे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेबो। प्राइमरी हेल्थ सेंटर परि एहा काम करिवो। सेथिरे सीएचओ एवं 2 जन स्टाफ रहिबे। एठारे केउ माने स्वास्थ्य पाइबाकू योग्य एवं स्वास्थ्य सेवा किपरि चलिछि ताहा तदारक करिवे। आशा दीदी ओ एनएम एपरि हेले एससीबी कैपिटल हॉस्पिटल भली बड़ डाक्तरखाना को चाप कमिबो। एहा सूचना दैछन्ति स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। परवर्ती खबर, पुणी महिला सुरक्षा नै सरकारंकर बड़ बैठक। महिला सुरक्षा नै सरकारंकर बड़ बैठक अपराह्न 3टारे लोकसेवा भवन रे हेबो बैठक। मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार बसी बैठक। पुलिस डीजी उन्नयन कमिशनर उपस्थित रहिबे। आईन प्राधिकरण सेवा सदस्य उपस्थित रहिबे। तेबे महिला सुरक्षा नै सरकार कोन पदक्षेप नउचन्ति ता उपरे रहिछि समस्तंकर नजर। परवर्ती खबर, नेकी खूब शीघ्र कोटियारे आरंभ हेबो मुख्यमंत्री बस सेवा। कोटियारु नै बड़ घोषणा कले परिवहन मंत्री विभूति जेना। से कहिसंति कोटियारे ओडिसार अभिच्छेद अंग। जिए जेते दाबी कले भी कोटियारे ओडिसारे रहिछि आ रहिबो। निर्वाचन समय रे कोटिया उपरे आंध्रर आखि रहुछि। ताकू प्रत्याहार करिबा पई राज्य सरकार काम करूछंती। कोटियार सम्मानित विकास सरकारंकर लक्ष्य। परवर्ती खबर, आजिठु प्लास्टिक बोतल रे मिलिबनी पेट्रोल। रास्ता कड़े भी प्लास्टिक बोतल रे पेट्रोल बिक्री कले हेबो कार्यानुष्ठान। आजिठु प्लास्टिक बोतल रे मिलिबनी पेट्रोल। रास्ता कड़े भी प्लास्टिक बोतल रे पेट्रोल बिक्री कले हेबो कार्यानुष्ठान। राज्य रे आउ कोनोसी पेट्रोल पंप रे लोक माने प्लास्टिक बोतल रे पेट्रोल किनि पारिबेनी। लोकसेवा भवन रे जोगान मंत्री कृष्णचंद्र पात विभिन्न पेट्रोलियम संघर कार्यकर्ता और विभागीय अधिकारी मानक सह विस्तृत भाबे आलोचना करिबा परे एहा निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती खबर, आज प्रथम बैच रे भारत आसिला 3टी आपाची हेलिकॉप्टर। 1 मिनिट रे चलाइबो 625 राउंड गुली। भारत रे आसी पहुंचिला बहु प्रतीक आपाची हेलिकॉप्टर। प्रथम बैच रे 3टी हेलिकॉप्टर पहुंचिछि। राजस्थान जोधापुर ठारे स्थल सेना को एही हेलिकॉप्टर हस्तांतर करा जायछि। अमेरिका पक्षरु एहा लढुआ हेलिकॉप्टर एक कार्गो विमान जोगे भारत अणा जायछि। 2024 रे मे मासरु आपाची हेलिकॉप्टर आसीबा नै अमेरिका सह चुक्ति होइतिला, किंतु यांत्रिक त्रुटि दर्शाई अमेरिका तारीख परे तारीख गडै चलिथिला। आज एहार प्रथम बैच भारत को हस्तांतर करिछि अमेरिका। तेबे पूर्वरु भारतीय वायुसेना निकट रे एही अमेरिका निर्मित 22टी आपाची हेलिकॉप्टर रहिछि। परवर्ती खबर, एणिकी बंद हेबो अनुक्ष योजना। चिंतारे गरीब छात्र छात्री। अनुक्ष योजना रे आउ
ପଢି ପାରିବେ ନାହିଁ ଗାଁ ଗହଳିର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ନବୀନ ସରକାର ଅମଳରେ 2016ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମର ସ୍କୁଲରେ ପଢାଇ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସମକ୍ଷ କରିବାକୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ ଖବର। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ହେବ ଇକେୱାଇସି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନକଲି ଚାଷୀ ଧରା ପଡିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିବ। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ରହିଛି। ସୂଚନା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଇକେୱାଇସି କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଥିଲେ ପୁଅ କରିପାରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଯେତିକି ଜମି ଚାଷ କରୁଥିବେ ସେତିକି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ। ଅଚାନକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଂପ୍ରସାରଣ ନେଇ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ହେଲା ଆଲୋଚନା। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଉଠୁଥିବା ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଉ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଂପ୍ରସାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବଳ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମୋହନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଂପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇ ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଥିଲେ ପୁଅ କରିପାରିବେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ପରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ସରକାର ସରଳ କରିଛନ୍ତି। ବାପା କିମ୍ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଥିଲେ ବି ପୁଅ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିବେ ସେତିକିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଭାଇ ସବୁ ଜମି ଚାଷ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଭାଇ ସ୍ୱୀକୃତି ନାମ ଦେଇ ସବୁ ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡିକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ। କାହିଁକି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ କଲେ ସେ ନେଇ ନୋଟିସ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫଏମ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ତେଣୁ ଏସଟିଆଇ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଏହି ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇପାରିବନି ରାସନ କାର୍ଡ। ମାଗଣା ରାସନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ସର୍ତ୍ତ, ନଚେତ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇପାରିବନି କାର୍ଡ। ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ରାସନ କାର୍ଡ ଗୁଡିକ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଓ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। କେବଳ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଫଲାଇନ ଏବଂ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନକୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେବଳ ଅଫଲାଇନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ବାପା ମା କି? ତେବେ ମିଳିବ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢା ଓ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଏବେ ଲୋଡା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଯୋଜନା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅକୁ ମୋଟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ଦାମ। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନାର ଦାମ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା 1,01,290 ଟଙ୍କାକୁ ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ଦର 92,850 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,01,290 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 92,850 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ ଆଇକନ ଉପରେ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।